See what someone is like for. Yeah. My JJ, madam. Anyway, I think someone is there. Okay. Okay. Yo, nka murta nan ko de ke o. Anyway, nalo programu nyin men tambita no mo jamale ajibe. Babukar Bahum yemen ke sainden. God jumbo la konyen. So anyway, barbuto maybe inte mela baba bake comme na la hidura direct fonse murna ka wala hido timmande because membe keren Gambia be alone ben naman sa kunda tent la don be jayle be la do ko kendo men bari na kalam da ko president baro be na flo janjande kan Gambia karo bela ku kendo le fonse ol sen kan janne be du nakacha kono namira moja male bo kalama sinkiri no ibe 6000 ne di kela bari no lafta kala no birim coronavirus data lafta no pour ka ke karwo karino pour ka $3000 di sinkir la banko kan so last month manna kodo nyin manna tala last month so this morning no be kodo nyin tala kan ne iba janjande kan kordal be kon last month kodo nyin anin this month kodo nyin ibo bere di kan so wala yak $6000 ibo wala di kan kordal so but anyway nunu taw sen kanna jawol wolu taw sen kanna obe kiri nyawnyang ita sen kannola inya bala kodo nyi bamu dale ba klela ko hajolti bayte sonna pour moli anon ko adam baro bo sifala kekan e ba fo kan ha adam baro mol sindi suo kono de balu mantara kiri mol mantara do kula anyway adam baro yala kato kala pour mole si suo kono adum pour kala balu wol fana nyinyandi ni sita suo kono bati même mu toñaati wala mu ñinti ko Gambe diwno kote sila suo kono e ko adam baro kunkilin nafala mu adam baro be ñinke ka fona haajola kam may tolte sila suo kono bay lo si baliya ñawñam bi ñaba de kaneno banko la condition be ñame ni narata nin coronavirus la kola e ko understand na ko ata bake anyway no sasa ñimbe jawyari ne kombe ba je kan social media to ñame wonte president Barola ngani manke nyente pour courant nye janja wala atinna ay decision jama bata pour ka banku dunu mako kenene pour courant nyin kana janjang wala bo katol kono ay manolu di banko karo bela kordata je memba fala ko nante mamano soro wala ko fata mano nyinnal anyway mol se soro men yalan ko ba fala fatale bari wol mum mol timen yal bari mawo moy bar korda yemano soro le ye sukro soto e ko understand adam barole wo janjandi banku dingo be e ko understand sa ko e fanan ko allan dawalo karwo kare fo janni nin coronavirus nangani mu mente ala bo kelanye mbe kala dara civil sabadila la sinkira na ra sinkir tan be korda kono mbe wo wakilo tala le mbakela bari ntela kala si so kono so anyway molta kanya na fo modul se si so kono so wona flo nyin wala be tala kam banko karo be la adum be president baro tent la wala mbajayila awo ngane kendo men soro anyway kunung LRR nyamira dinkra jama yela kodol tala wotle not bank fanan dinkra jama yela kodol sotle tuma do non dol men be tuwa bu jande
anyway no pour na kumuma ba ko la de because pour so ko no yeki war nyina ko president ko dole de to ba miral nun ko ni o fo e salo ko no nanda walo kela so dalilo kam may no to sonna folanye e ko understand but anyway to be kullo ni wanyar la de because molu be sotori na men yaron ko wolu langani o man kenyinde pour president baro la ku kendo e finti banta so dalilo kam male mum fanam ba fola mole ko adama baro biti lola abe menke kam banko ka wala mu nyinte ko korda o korda dalasi wili woro abe wala di kan sinkir wo sinkir la hanna adra sinkir tanne be korda nyen kono bar sinkir wo sinkir dalasi wili woro sotol sinkir wo sinkir e kono sa ndolla sato to nyama kunun ko bala mo bang ya fenke adun dinkira ko don ngaf nyoma do en kol farato kunun ko akonya ko akonya ko baralla man sakunda mabbe tan kay minen akonya ko no jambi no dara dawo dai no mo be kala tikero sika yata jamo men sutiatel akonya nin jamo men sutiatel kadi ke register woleto yeta nin kodo nata yeta yera kodota mo bi kam mo nakarno jamo men sutiatel kadi ke register wolto adu ni ma so rede men benjibe kande jamo men be bal tetaje ni be kombole bayre kombonin sando da mankilen dolla sado de bida alkalo le sando do kada alkalo le ya alkalo le ka fenke anyway na complaino dol so do komen ka modol kaje komen ko adama baro akanyin talaro li mennu keten akedi opposition lel ketala UDP ko la katra marali wallel malam fo modo askeno naddi bido benjibe kan seku maron sunkaro kono na complaino so do non faji kunda mol yam kolje ko UDP ko lel ka sukro tala UDP ko lel ka mano tala so anyway bari même toñati kana je komen ko opposition lel modi mbenna president ni mansa kunda nyinna tilon korosila waleto foto nyato nya mansa kunda membe mbula tilin dala ban famantine nin atara man tilin abadi lal tolle lal men ba fasa kan abadi lal tolle aliya tala naliano aliya di molu la anni men be kokilin naliano aliya di mol fanana anni men man ta kokilin barala tilon nyi yemme yitandi wala mu nyinti ko aka dile anyanta dile menna hanna atara nun ko na man ta kokilin hanna atara malla fala aka dilale okay biring ye faji kundan gol yon kuma ne o fayam ko kali savare e ko understand e kadi nyun men laten tuma do nin kol tata meta e to fanam fon be karanne fayene ba jala ko nim man saden to man la fala adun to ba agents kana suto nin tula ay wolon bara fele ka fon din to lan katala o to yamere kam men fo nyinna ko do ko ino nyim mutilim balol yama nyim muto nyaade ba yame bi ka kawne lala ba tuma do wol fanam minale be la fala alka e ko understand adun kana ni miro soro ko no nyun man nyanna sutla nyunel ka adam baro banen nyine dum ka adam baro banen nyunel ka adam baro kele nyunel ka ko mobe fa adam baro ma e man nyanna sutla no ni ko fata mbadila molle la mennu man fa bar nin adre la fitala banko bele tamu adun adam baro ka la fitala banko dum ne kanya e ko understand anyway no mbejela kam ko no modo e message o kenyana ko nya ndo ya mira modol tanyin ko do mutala akonyo sukuro natle ya fufu kodo fana ino lungolu be diam la jang san kodo fana nadaro ino tolle tolle be nyaaro tolle batla ka kamera nyum ko hani adu lungolu tolle nko ka libula iminala fala al kanne alni yakafu nyoma al bebe kala bakle fatla bare mol kam men fodon politico man enemy sot wat enemy bina sa tar kukile sa mena ta kukile kunu nim molle man ta kukile binni be kukile so ino aldol men yalon ko albe adam baro la nim barakendo je kam bar han woyno molla aliya mo kilin naje men ka aliya mira non ko wolbe mo keno la fendi mba fulal ko alna mo fele meya lon ko wala se mo keno fendi nin alfa ba do be diamu kan non mbe men fo kanda manke kacari ado ino nalon ino asekeno na broda be lamoy kan fabu nin alfa do be diamu kan me bin safu komen ko ino kollam mo sabal be kol UDP ka bala mate alfa bala mate UDP e ko understand na be diam ganka ko na moy nka ye Jason Touré lombak adu na moy ko na ku jama bale ke ye ku jama bale fanan kay e ko understand nka ko adu nkanyi moy molle ko Jason Touré ko ino jawra kola man samme mina abe jawya la ba e ko na baro kola man samme mina abe sone ala ba kada be kala banko e nemot e ko understand comme mbani nka kam because na lon ko hansa be UDP la adun comme tollele UDP lo adu yaje comme ko no maybe no ke bani membe je hanni man karto diala bari dan kon ro to ken sango te mabela maybe te mabela meeting to wala fenke bari man laf mo ya publish ko man taraje comme wasifa mi salon ko le di ka subu balle bento lo bulo kono jam men nu yalon ko man pare ke findinde folo bari non nalo modol be njibe kanja wol yalon ne
ndolka alpha ballel ko UDP la alpha balu ila sulomu mennuti ndolka wollel ko bi adum na lon membe bul o dalto men ben jibe kan alkana hakil fula soto ko NPP party o wole be kala Gambia patriote because UDP ibebe murlane ne be kafla NPP maybe askeno Hussein Daba damale be lola fa yata damale be tulaje me fane ne Ibrahima Dibol sifalo anyway but anyway molu men yalan ko le fa banko le ya banko le jado ya jambe kele pour banko la jur walla woli be minale birino fa akonye ko obe kala lumenna akonye tel nin jason akonye jason turente kilin kibara la le amurtay na mol kibara la nyala jamon kon ay kaburo do fanya maybe nina fa sekeno modol mina sobila le balon na nyaadi lam bara ko nyako kaburo nyim tam be siri woleto sancho be wan karin kan ako jason toure comme be duala aji jason kidita ay ko jija akaka ko moro mine keda akaka ko he jawra la man sa band ako bara meda ko ka aji jason kitta ko ke no akko jija akaka ko moro mine mu akaka ko no kafir man so la kana mara nem banko la mara lo keda momo nyala ibe maral jawo jela abe murla muslimia fanola atara kafirola mati ya jal ako beje ko deke no sabanjam aje comme jasum muy mulinda aka ko baro aya nyinin ka ko deke mine kada aka ko wokola man sambe mina abe kala ne moti banko kan anyway baran ka moy dolla ka ko no hani banko ni nengola kan asekeda ko no sukurote comme no banko la dia woto no ni mutaman sawlati ko yara fantonya tonya mor kendol ye men taman senye ni mutonya la de bari no Gambia dinkilin nana biga nyimira ko sinkiri be kodo talala li tema la banko karo be la dalasi wili woro wo keda Adam Barrow jamano la oran bafla Adam Barrow ko congratulation e be do ko kendo menna ye Gambia banko le kanu adu ye Gambia banko dunu kanule adu Gambia la nyaato tay yo kanule wala mutonyate sonta wo manso wo nyina mutonyate adun UDP wala party yobe damda be non safa ko ala yirbu abulol wolbe kundutal bulu kilim mantare je me alon kabe bambande ni aje no lungolo ba fala ko NPP Adam Barrow anyway no minam porde moti yalon na ko patio nyin taytale adu mota patio nyin sambano la nyaato imaje lungolo ino be wurla ibe kumo be fala bari nana ta moy lambe nyi mem fo kanden e tolte fintla yow kibaro di molla ka fo mole ko nyine be ke kam banko kan adu nyine be ke kam banko kan ila momorandi alon ko be social media ibela nyu fenko bela yalon na baral na tajile yasafe e understand and secondly yana nan tolla kiyambi na ala tendu bake silome yalon ko mbe kelo ke ka walla wati jang mbe kumoli be fo kan na ala danala na ko beke bi ala fele no ya samna men jamano la wala president Adam Barrow ani sila kotem burufut ni madiana tema kata foy no nyomin kolla silo me alon ko na be toraka wate hakalan anin dinkira kotem men alon ko no be sila projet ko nyin kono ba fa president ko congratulation ya je no mine atina nyunu sonta nyinna dipitolu nyunu man na balam because no manke tundi kilindi tundole be ram yam bad mun ko le ka fere ne la bad mun ga dipite dole to mo ya be diam nan ta to fala akoto law silo bi Gambia kono wo musila ti silo me alon ko comme o silo le dangerous ta silo bet anyina dan dolla kiya wesla ba ning adra no wadam ma fanande Hussein Daba biraye miton commanda e dipitol commanda ko pour kana son bilo nyinna ako kana son bilo nyiye pass bayri no ning Adam Barrow wo silo de dawo tundole bebe nyati na Adam Barrow la bari wala sulo be mo silo nem fenkol de courant nelde biraye dipitol commanda o foy nim men diam da ko Amadou Sane le be miton nyinto dol ko Amadou Sane anyway wala kay ko akaya ko last time we diam te siara arma adum bi siara arben tolye dow balato because you know ay politiko ko len dem buluje akaya ko ni balanta nyim fananna kiyambe kodi lela bari be kodi lela nyomi be kodi lela because nindi bitole ko kuike e ba frere ko Hussein Daba le yamara akaya ko kana otoma wadalilo le atina dipitolu nyunu nata song bilo nyem passa but ni wonte te son because president ko lo Hussein Daba mem fo wala mo nyenti ko nali sonta nyinna do albe na man saya no albo wala kalela bari no Adama Barrow do ko be jelale adu gambe don be karto fayla woton ko yarfa nyimu to nyalati pour president Barrow ka fo mole ko na do ko le benkela man sa 2021 yo ko kaja fi janne ya nga ko nyinna jam bari ana nyimu to nyati
ni aja kala do ko le bakale president 2021 because kiya wesla silo ay wodde dala ay courant keje kiya wesin ko be karto dilala mansula fe na usen dabo kaba ton kafa ni tan ate be nyina kelaji mansula wala hakala na silo na wodde da ye courant no soto wala fana mansula ka ba usen dabo ko betel batla ni na te yeni do timmandi ni bi wala mu woli ya sulote ba ko men dalta men fulalen dolla kiyang hanna tra sila ku mantara je kuran ku mantara je ko men be diamo kono usen dabo ta ko tilina wala because bira bota mile 2 anana ma singolon dolla kiyang kono kam meteon soro dlato ay dolla kiyan ne jam fa dinkira bedi a ko din dolla kiyan la dinkira bedi adun tollele usen dabo ko usen dabo te gambe be wolon only 2011 dam malamu usen dabo kanyeta ya jambe kanyeta kiya west kono kiya west nko wolto fo mine atna kanyeta ya MRC kena ba MRC ipareta pour kan la silo mana kabo kena ba kana fo sankandi ipareta pour ka mana yeberol jurime MRC la tubabo le pareta pour ka mana yeberol jurime pour ka berol fenke ya jambe sojarol kina koy bulo kana mala akata kela ako silo nyenta de dal bero tar rajul mire ni motol be tambile no bere fenko lu ka jenke woldele silo kam atura lore ako albe karto la dilanna na la fenko da ni wonte no alla ni dinkolu ni berol men be jurmiri jang mbatu la jaw wala nyama bari ate ntata de dala adu mote sot la men badla because ntel be maralen bankol wato len sefol wulita kiya wesla sefo wulta ay keba kafo kumandi itata na keba do no makombo yela koto wala mu UDP la regional kiamano tinu LRR yela koto kay ko kiyambe masibo kono alim fane gulba molbe damin nataje pour na silo nyede da wala mu UDP la regional kiamano tinu kiya wescom LRR kon wato le wona ta wuli ina meta nyolal bara nata song ako kiyen na nafa atabala na flo dunka wala kono kiyen na nafa wala ata si UDP kiyen na nafa atla atala balwo beke wala kono wata be wullale pour nin dinkira e dada o fanan nata wuli e kayta GRT sa tara GRT kana wons kabe APRC la kembe badin kinik anata wuli ay lan jurol fu mole karto di ya jambel wadam ma usenda man kanye wala je ba usenda bo fon ya bika kanyeje bari nyama lungolo al kadira be tambila bidaje ay dinkira be ma fonna kiyan tol manke toleti ntol takarto dila usenda wol takarto dila kumo fulan nyama because malla fi kamme ba ko bayri time o teje anyway na lahi dole di wala nannat la fadiyamu la bamba mas wolu na moy abediyamu kandala kumo be jabila because nangani on tanyinde pour kana ka jabi bari la faddo mon dinna jabila je adiamuta banjuna kola adiamuta fana NPP groupol kona ko yari move je bamba munna brodalti bari no na horma baka fon wolon bari la famenna leftale moliya horma yabunya bari wobe keno la nyaadile ata fana fon ba fon horma lale aya fon bunya bari bi gambia politiko bo wala nyam ni keta ni man ifon horma dron ibajel ko no molte horma nola dinnunte horma le te bunya la ba ni fon horoma e bajel ko mol be horoma le be bunyal bari niaji na fo ni ko mo fo memman ketto nyaade adun alpha baka don muti di woni fuloni minale be finda social media do e ba fle ko bari yenni mem fota man ketto nyaade o mu doya barate alpha sa ko alpha mem be ko bamba mas bamba kam mem be fo social media ntaw be jabila bari no be man ketto nyaade man sa kunda la karola man fello man sa kunda kono amon fello nje anim men fon be do ko office of fon kono bo mom fello woto aka femo fem fo mem kuma ken sondi mem mu toñata wala mu nyinti ko ye yaaje be kele kawo menna ita adam boro kele no law kawna because yaaje be alon ko mo kuruna mu ye fem fama mbe sonne male ba nina ta adam baro la karola e ko be ko molu fulama mem man ke toñati gambe di un fon men nu ke la mo hanna tare media bi balo nay kany mem fo toñande ako ya findini NPP la groupol kono ako mole akol yo fay anyway meye bamba remove NPP la groupe kono nta salu ke mo baro aboni groupe dol kono fa busane aboni groupe dol kono bar sai ini mennu mantra groupe killing e ko na sanne e ko mantra la patio kono adu be kajafla lungolung mine yatin ne tabe la kataro groupe kono fo be audio di dal ibo fala adum ay kuma kilim foje wen surprise pour ko webo bamba da kono
yajel bambala audio bika forward na o grupo kono bambana bika audio kina wotala audio ka kina o grupo kono abe grupo nyin kono drong akela moyje iko understand bara abika fenki nanje akwata ka audio le mennu ki wo grupo kono wole ikamfa na bandi grupo nyin kono no bambata grupo ata kino la je because nte aya marle na dandalale fa buna ta dandalan kay ko ne buñale adu malla fi ne jabi adu lafta ye fongo buña ye finti grupo lu ñun kono bari ni iko ninta kukilem malla fi mbulo ye finti ndila na grupo kono lume usenda bo bay bamba masile grupo ile ka me 100% baro ba lume usenda bo bay bamba masile mollel ta men yalon ka melong ay nsafo bila e long ay wollel commandi duma e ke admin to grupo kono amalla fa fon bulo e bonde de akoy ko ha ali mol be bonde admin ali salu ke mo barori mo grupo kono ali abonde admin afadina ali enta fanam bonde admin ya ta fon bonde ata fon bamba mas ya ta fon bonde admin ne yenta bonde admin ani mo ko tono atala kan atala wo mari ka admin not because wo mantra admin no na call ngai ko do bal mine be kere akonyo ko je fo maje yenta fo bonde admin ngai ko pula dilo la munyinte ngai ko dilo le be kere ngai ko barabe ko le no ngai ko nimme yalon ka entol bonde admin ayeta fo bonde admin ngai jamale o ka admin not ako hata fo mala me o ka admin ya jele so mbeje grupo nyim ko man tara fin la fam beje rek yer remove ate bomba beje par mat nan na bomba bondi grupo lo kono wala tarante alum bomba mina mira be bomba bulu bomba be positiono mento fos le di le positiono ni ninae amanke usenda boti fos le di le positiono ni ndiae bomba be kamfara usenda bo kama ko mini atina usenda boy suntu tambindata nyaado because usenda suntu ture fama wala best friend nam usenda boti bebe nyokan sarli enno akole atina usenda bo suntu la palaso tambindata wata bika fa ko usenda bo man place dialat so no nala nyo sabo do ko na nada fanya ha ndata president ko na because first lady nte wo karandile kuma jama ay menno fanya bari non tata sonno la wala nata lonne mine be kering adu non nata tonya lonne adu wotonya fana men ka foten nyamiro wolum bakar jaaji be laynot la nabe diam kan nani bamba mas bamba ten tol nene no la adu monana kana miro ko bamba en tol la kullo le long wallahi fenno long npp pati o kono bamba mom fello pati o kono amon fello nji because non tol ya non ko momoro ndialon ko ni bamba se kacano ntol yo wol ya mar bamba la ko la birin kaytan dila ko ala hakilo to nyindo de amalla fa adam baro la de abe kono le ka fanna kinina ka fanke ko animbe kukilin ne usen dabola info mala mati ntole o fo molene birin kono adun na fata fongo yene na tara bella moy kam na fa fongo yene so anyway ate fem fola baro ra ko ta me alon ko na la badin be mem fola na bondi grupo nyin kono le na la number bondi je moma ko ka fa ko ye bondi adun bambala diamu bikan dol tora because ndol bika bambala moy men ka bambala audio phone kinyana nyamira mari bel njibe kanjanne men kala audio kinyana because go bela UDP groupe kon le understand na mari jele no ay safro ka ben njibe kan a bamba bika audio bula ndema audio men son hanna tara 40 secondam nsafo la UDP groupe phone kon bari no bambala audio bika la moy me adna bika la moy malla fi najabi nalon ko alfa la mati bamba man ka dinente de alfa bala mati e ko understand so malla fi kajabi wala nambi ka lamoy bari no ni malla fi mola ike ko diala le ni malla fi na lon ko e malla fi adama barola woto na groupe ko no ke bondi woto wo mun tolla right leti amanke ko yem wala sodo je wallanto e kam mem fo wala kan tolu dim wala kan kam fa no ndol bi ke lamoy nda salu ke mo baro bi ke lamoy adun nan ko fa bu fanam bi ke lamoy adun tollali e bondi wo groupe ko adula odi bi kana woto birillu men na audio bulan koy ko kana audio bula jam fa buye audio bula diamte ila audio nan man na grupo kono adu woni mbite ma siata carotte le okay nata banjun bambako ako banjunu ako minatina ako niaje banjun be tinyari jiobe lora dlalto ako adama baro man do ko nyinto rohi maliki lo bulu rohi maliki lo le banjunu lo minatine man do ko di wala fa adam baro kam modu tombo menno man gambie long wol kana ko to do ko biro woto fota njilata baga bari nata ala ten because nun do abika diamu nta fala ko atele nyimfo
comme mena men folaten bari men nu yaafo wol ben jibe kanne adun nalon koy be sonna ko toñalam ya adu altol men fanam ben jibe kanda albe sonna ko toñalam birim banjuni be deda kan UDP ko le lo tay ko rohi malik lo le be banjun deda kan rohi malik lo fon lo ta ko atel be banjun deda kan ntol ko toñante rohi man ra banjun deda kan adam borol be banjun deda kan nyami ro nyu sabol keda jan say ko jiyo kalo dal beto e ko sayin adam borole banjun deda e ko adam borole banjun deda wayin jakal bak minen na birin kunu alman son ko adam barol be jede daka because alman la fa adam barol ku kendo e findi moli adam barol ku kendo je alman la moli adam baro kanu bari maje ala kali wanyar lu ngolu wanyaro folota damido biru sen dabako imanya na banyunde dala dinkiral be je menun jarata ka deda dinin banjunde na lon ko tonya tonya yara fam adam barol e banjunde da rohi malik lo man banjunde da adu rohi maliki lo fon me ya lon kay kumo nyimfo ya interview ka akata be banyunde da kan afon nata malu because ala party leader ko atamantara banyunde da kan barin jikira ko rohi maliki lo minare because rohi maliki lo ya lon ko usen da bo malla fal biri ba tom bonna fal lamin tunkara wolle lo tay pour ay position nyim fon soro mbo fala janna ma fon na diamo ko bar bimba fala ni aje rohi maliki lo be bi meyo yala usen da bo e lamin tunkara wolu fa bu wolu maymuna wolu wollelu lote simfulola e ko dia ko ya rohi maliki lole be lola because usen dabo ko rohi maliki lote lola usen dabo ko rohi te lola nkanyum kuma ka mem fota wallahi ndan kallale fanyala adu ino rohi fon ya don kon kan mem fola mu tonyat nayenda moy la min tungara wollelu lote ko rohi le be lola because usen laftale atayamira nun ko comme ino rohi amalla rohi la adum bi afele no rohi kada nyawnya nyama ay abe ama moma moy kabe barole mo nen ma sutala dia molto bar denno askena atata menna dennu alata meye keje wobe adam barole iko na sanne so rohi fon ya lunne ko adam le usen dabo mallafal rohi o lonne birin kunu adum hani bi usen dabo na mallafi rohi la ni ajibe UDP la executive fon kono parti la executive kono man place de rohi malik loraji pan place killing imadi rohi malik loraji abe patio kono tenne nala me ya banta amanke fendi patio kono rohi ala nako useni mallafal adu UDP ko liye wolon nako useni mallafal bari nanata fala bari me fala bambay usen bamba woto yila UDP ko le men kunu ka fako rohi le be banjun deda kan yewol fanyandile adum ndolla kumo fela kera toñade yara fan adam baro le banjun deda bar banjun kol praw tawlale adam baro do ko menke banjun kol praw tawlale adum banjun kol sonta walale banjun kol ala tendo adam baro lo do ko kendola biya fela nyatlin gambia karobe la ala fa gambia karobe dedala ala fa konko bayla gambia kono ko iko adam baro kabe mano kala nyete amam mano kadi anyway namo usen dawo fona diamo kono kununko aba fo kan Senegal la drive fo dolel tara kontom aka fo ko alama ali douanya alama kanal jamfa e ko na sana because mostly ka kumo dole fo ni dun ni askeno e kana nyina walla le bi ko keno wallanto no isa fo be fango do kala ngani yo kala ni dun da office ko no bi ko keno birna usen dawo diamo la ma bo fo kan Senegal la drive fo liye yalo alla UDP kenne mbadi bula groupe on tebe woto la salo ke mo baro mballa groupe ko la minale wala na biralla wan fofo mba bela mba groupe bela ko na la moy wala e ko understand so biru senda boy wo fo en kom fay ko bandi jakalo mina warala de e ko understand nyin jakalo mina warala woto yar fa nen adam baro ko mbe mano ke mo woro wulati amanke no at woto banko na fulo le tasila ngani yo bala la pray kati bara manke no at minamu banko la na fulo masi adun dinkiral be sularin dedala le wol nyanta la kadeda dinkiral be sularin dedala le wol nyanta kadeda nin atara nun ko wonde wallahi mano sa keno hani keme lulti gambele birjo men dedata basse wokodo e ko understand ani silol menu dedata nun kubal menu keda kuran menu be delakan e ko sana kuran masunu menu sanda dennu mano be kele keme lulti nin ado ko be laare pour dañi no dammal dañi no be sonala baral be kombilen na minala dinkral mandeda wara sai adam baro bala kato ke kay tax bondi mano kanne mano la tax ko te jola business mano la e dahandi o jola
pour mano da sonaya mano da se sonaya nyame wokata no birasida hanu abe deda ro fanana abe dinkral deda kan wota adam baro yakata bakele alangan yo nyine man keno because alafta ku bala kela alafta ku jamal lel kela wala atinna nyin kol be man keno bar Usain Dabo ata man kemman sati mumeke ata nyinata anyinata men nan ka nyinata men no fata nyinata wallale na moy diam la dola ko Usain Dabo kam midon kala faya ba nan be ka singul nya sto faje walla be ka solo sanden to faje adun to nyala mode Usain Dabo niaja singul to fo dawo da kunu najala tata wodi una furu sirit lan konta malta bir nyaaj malta bir nyaaj solo sanden ani mo ko de lamaro wala ani mo ko de men nu fata Usain Dabo puriya moya wol to fala miton kono wonta binin samate Usain Dabo nyinata wallale e ko understand Usain Dabo nyinata wallale adam boro be nyinke kam banko kande itolbe men keka wala mu nyinti ko kana flo dunde politiko kundo men be kurandi ni wol fanam fata yana wur kari fata nakumo sabanja mo mente janne be programme banna wala muy no bob keta la kori nko gambe diuno annan hakilodo ni be bi kono ikali mira samala adun salon ko nin duniyata tula mo be falale bari al mautu babun kullu nasu dakilihi kullu nafsin zahikatil maut mote mo fasala fasiki ya barola mona to mo kana ka mo fasa kujaw ke me alon ko no fasiki ya barola mu ka fasala mambete bar memmu ko be kiti dilale mol kam mem fo reple mu walla fo kudole mu annam mu nya kiti e mem ndoda hani bi ndama la ko nyina bar be kiti o batula bari ko namo e faado kamaral fokkunun ko bala mu ba birabe diam la bob keta la kola ako gambia bi de ako kiti yo de woba fambulle da ko mobe jikita walal e ko ndasan ako gambia la kiti bum wobe fambulla ko mobe lata wala woto no bada ta fanam bolo pado kan wa birna mo faado kamara fananda ko ko njele tale ngom fa fa na point kilin soro jam faran adam boro fly point kilin soro jam npp fly point kilin soro jam nyanta yitan la dunia la men nako faado kamara ko kiti bungo gambia banko kam bi nakarta woto falto men ne alon ko alla da faado kamara al kajibe al malla wala bang albe mol kajafila bayta ka bare men na like fode jawla wol sifalo mol kela na flo dit la pour ye moto seye ikela na flo te kadomo mol kela na flo lu dila pour ye container lu samba bare fode jawla ta balu ka wala jaman nyamira mbewo history moy janne no 2018 kono 2018 kono na audio play mol men nan koy ba kanin kela kodolu la ite bo baro be kan adu ite mandro ke kan kullo kono de e ba ke kan bante e mom malale be molu nenna asa keno kan men ke kullo kono wala jawyata men findida iko understand adu ite men fanan kanyim fo be bob ke e ba tumila tan ite kan men bare ite nin alale yalon adu ite sonna way finde banda mene atinna mola ngaybe ko albe findle na albatu albe politiko use la oto ite men ba ke kan ite mon futu yeddi ngosoro ite men be bob keta ke iba tumi kanten ite mon futu yeddi ngosoro walla ndo e futu be feala walla be kudo ke kan kullo kono me ya lonko imalla fi moli ye jala adu ni moli ye jala be malu dale mene atinna nyinna nyin me ya lonko mo malam photo nyalem folon photo nyande bare akoto nyande ite be findle bo jalalal iba jalalal amon bete a alin kakalake ya jale ntala mobile kono wallahi la jina na mobile kono membeje nani mobile mal nya balata modol ka fawnu kinyanan ito tobi katara nomba nyinto mbikalo namba nyi mum mindolde e ka fawnu kinyanan pour camera non kon tele bo poplis la pour ka mol expose mbikalo mennu ka kinyanan like because he kanje media to de to le amira non ko nte so kenole hani wo montente natalo lunta video lunta adun gambe de wonde mo wolti ike kina nyi lafta purunke expose malam fo kule dunte tolni wote ma fo ko man donitem ila fante o expose minala ifon yake walla mol kam men ka oke nin adre lafta walla barinte taw kenola mol ka so nyamin ka so wala nyama barinta kela because alam man hadamadi ngo dawo kam maka hadamadi ngo tinya alam man hadamadi ngo dawo kam ale hadamadi ngo fisandi dafa ngo bet iblisa kana modun kude imanya na kamenke ale hada madi una fisande dafa ngo bet
alin kana nyo jele ila malikola alin kana nyo kiskisi because ika modo kiskisi askeno wala fisatete alin kana nyo ngai bol findindi because ika men ngai bo findindi ase keno wala fisatete alin kana ke nafo nakuma folo kono janen ko hadidem ba birala keskere jang me yatin na fay non na safaro kan ka fo mba police la because ino na safaro menke na kiyata fonwe ka fay ko ida haka president neng nde mal la fi ke ngay bo finden nyamal be o screen soto jale biri ya finden mba advice kan nka ko nte man kew moti pour kake nka ko bari la na tado bembulle ida haka president neng ikon san ma fa nka na bembulle nka ko ida haka president neng because mo la nyaton ko le mat na advice wala o screen soto o message o nyen ay wala screen soto aki fode jawla wala sana jaji wala jaray sana wala e kala ilo suru wol men yalon ko no mobike jibe no mobike la moy no fam aki birate o ki wala drom wala fane o janjani facebook o karo bela o screen soto na message o men ki way dum wala bennen na dole be mbane na dole be ko le bennen na dole be message o kila nyebe banen do kila nyana wato len kam fada nda ko nka ko ba kila dunia ko da safiro ken na facebook ko bari no ba ke kan bari nte to kela bota fin la ni social media to jang ya fa ko salihu ya hadi dem baranda ta lol ki nyana no ata sodola mol be jani be nen ko yen kol nam abe bulum ko na man ram bulum ba mata ndikan aski do fo be njibe kan sansande ayam ko na ko nyam ko fende be say ko le kam fo ma de ba no bare no modol fo no ka kinyana e ka kinde fo nan ka fo ka tembul so no ni asoto ya kinyana modol ni asoto rek no tol ka kinyana ya amana no ka tembul nta kila moye ala man hadama de dawo kamma ala man hadama de dawo kamma ni be bi ko no mira samala ali kana woke bobula nyimbe fenkol ko na kana politiko dunje kitiyo e memvo tonya adam baro data mo fa sala fan yakande ni fa fan yaleke handa tara nun ko adingune muti nalon ko na te fa sala kan ban ni be tonya da kan abe fa sala kande adum luwaye mem fo wobe tamalal adam baro mo man salati mo kana mira ko ka adam baro fa sa dina kujaw ke adam baro be lulan nyela no wo man samankat wo man santat because abika mo ya mar pour ya kujaw ke abika moya mar puriya mo neng abika moya mar puriya mo la alfa neng abika moya mar puriya te mo kelandi silo kan woto niya ke fongoye luwaye muda o muta na hajole te ni luwate adam baro man fen kalam dawdon woto ni luwaye mo muda al kanaje ko adam baro le nyimuta no wo mu luwale te adu luwale be tamala adu non jikita ko inshallah bob keta abe free lale adu non na dollangan yo mendi na mem mira wala be kala toñati ko bobu ye kawne lara membe je tollal yalla family ko lamu bari no abe free la inshallah adun alaba saw kelaine adun gambe be fanam barana ko yara fanto ya nim funding kew ye kawne lara adun be salon ko be funding ke yalla kono mo maral men ne yalon akende ma ajawma afo ko mo kendo walla fengo feng iba kala ifon salon kunun modol lel be kujawol ke kan ibe molu nenga ibe kumo be fala bi wol be nyaadile ibe malurin ibe ke ngotil lalo iko understand so annan hakilodo mbemem fola bambala history safetala no ala history safetal no history kendo gambia bariya de no afele molier ka kalada ta kan molier duwa dati ka bon kan pour ka tutu malla fo history e tutu yekku kendo menke malla fa e tutu wala yati nan ke ya marin ke kumandi duma wala yati nan ka message ol kiye wala yati nan ka mo kendol ki kan pour yedi amoye ne haklo ba kan jaram musu do e kol muso e kol nta to fala jaram ko la mati npp kono mo bala mati ji ay kol yemmem fo fanaye nalon ko no tuma do askena manke toñati bari na mem mu toñati mbe ya lonne e kon na sanne bari no woben kaka men kam ba pour le to kendo me yasoto non o to kendo kana tinya because alfala moti o to kendo nyin kana tinya wala yatin dan kake malla fi keje social media lungolum dolu ba fala ko be nyi men fo kan toñante dolu ba fala ko toñalam men no ka fo ko toñalam kunu wala le kenen nke ko ka fo ko bamba dinno ni be nen kan kana safaro ke da ha ila do ko nyaati le ngala fo kunu dolal bi ko foy
ودينون من كينن كونن بي ولا كدر كومنت كي كافو كو كان من فوتو نيالم يالون نين ادر نونكو الفا ñan dawdo miralal ni be ke kan jele fewna di walle man tare ke kan jele fewna walle kan lelal fo bi kan lela ita fo ñan dawlo ne fam vele bi kunu mendu kele natalul post ibenen ibe kumo be folema bini wol kalola programme do ka fo ko kam en foto nyalam ay be batande kan bari nim fode jawla mbe ya lon ko no wallal ka fo ko no bamba musulu saji malti ñanta bamba baylal so nimbi wolu ko e ketala por mudi ba ko bambara tokto di president wala mu besti mba vre ko kenenele because gambian ko jama babeje e ko kam men fo tela moy lala e ko adama baro e ko adam mo kendolati e ko adam bura family kendolo bala e ko adama tilintale e ko adama soniatale e ko bi ni to ko e ko ba fala mole ko biri e bay palasoro e ko ba fala mole adama kuriyatale e ko ba jela ko to te palaso e ka adam falkul tendu wala palasi nyinole e dunyinto e tolte la ko ten nela gambian ko nyine be bulu adum ibe nyina muta fana adum mota nyim bondi no lebul anyway bi namen plan nun den nun nin jaymane la nyanta nala programme la bare naje no yankuba e safero ke ko jaymane nyanta tala la platform do wayati namma commande intala flaka commande askeno be tarra lano yo banalo next week mbenna kato be kala pour jaymane nasoro afana ni moli na ani kacha e understand ani se kacha bari moja mabe sularala bari biya abetarla yankuba la platform onyin so programme onyin sa sea na janjandi la bedo kaytan ko adam barobe menke kan gambia kono amandan do ko dammala barabe mano janjandi kan gambia karo belale adabe moli fanan jo kanne karwo kari dala siwili saba sinkira ke jo wala sinkira ke jo wala so last month men man joro soto nin karo no ba janjandi kan dala siwili woro sinkir wala be jo kan gambia woto womu nyatuta barati gambia womu jiki barati gambia adun gambia di no proud ta wala le bari ko man sanna dama okay e ko ya jembe nundo aka menke wala mu kajjali kilin kumandina kam million kilin diala kamo kilin jalorin silo kala ko e dia million kilin diala ko ya jembe ka wala barka gambia banko beben tu nin kodi sifala e ko adam borole mo folote memba keka woto womu kukenda barat okay anim fana napatio mbe mem fala anna wakili mbe menna mbe doku kendol lella albe femme beke kalbe doku kendol adungino alla planol be mutalale alla be succeed lale bari bibi la na menje UDP la executive fo fon kono najiki bala soto je anila tundol la kiyamano dinkira kotono ni kadiyam la all the time adun nalonde membe kono ntolu tenen na adun nana menen ni mo men nen nun kunun ikammal pour ka wala kumandi ka kuma fay bare mo men ko ina nana man nyonen ina na ma sonkandi ina man kuma jaw fam ita sila pour ka kumandi adun kunun birina be kukile Allah ta nyola mina batina bita kumandi le ila fam fala ya fay bindo layla aran do ko wala fo ko alkale el ar la kanu alkal be kelo ke kan LRR le woto kelo men aliaka kunun alio kelo kanyel LRR fela be fengo be sodo kan woto saya akam ne si koma alla fam minela kode ka adam baro mam menke alla fam minela membati nalte kafla adam baro ndol ka wala foye ngol fo na kiyan kolye ngol fo jaran kolye ngol fo wullin kolye adum be wala fola nyomi kolu fanaye alla fam menna biri jawra jamano adam baro dole di kal alna le kafam bari UDP ila politiko tinyate bul karobel atinyate bul karobel bon tolbe ferol menu deda kan itolto ferol deda nola adun tata lola social media ko fo bari mem folaliye al groupol create alla satol to aliye to la NPP la al groupol create alla tundol kan aliye to la NPP la aliye mol keje andi men be ku kelen mol wol fana be misjo play la mol le ni men be dla kelen e ko na sane enim men no kasi ni fani nim fani amen nada aliye findino aliya kunyin senende aliya senende men keda malu ko de maje finde ko ha adam boro ni APRC kada ko kwale sonol ni groupe li enda handi bira findida fa ni rambo audio bula membe kerino mol fanam finde yaitan ni mol la jamal be nyim planol kekan ni mboro newspaper jamale to o newspaper ni wala do ko mu minute kor wala fani masa kundal fo man la fa findida naw itandi gambe diuna biya mo minal ka mo leba adum ay mol ni yokuyale amman ke tonya fanyadam ya fa men kam wala pour kam mol kam fande adam baro kam
bar memmu anna findi natonya itan ni molula moli be lala nala adu molu kallan nale fanan gambe mum bele tati amanke mo kinin tati bari laftam men wol mu kayrode o kayrobe sabatren laftam men wol mu yurwade o yurwabe sabatren so ino amang mansula kukalla na manke wot yombe dannale janne wato felatata ko la hidur ronnata le pour ko le timman ko be murun nanan so ino wala atna murda ni wonde haji jama bale be ko ndo bimmanta do ko la bari mbal be ten lambal ceyila men be jibe rola tem be duwala alma alen be ma be lokun nala ala baraka